तो हाय गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम टू सुपर मोबाइल ब्लॉग और देखिए मुझे बालकुनी बर्तमान पे अच्छी और सुंदर फूलटे फुटी तो सकाल भ्यू किसी एमती अच्छी देखते और खरा पड़े गोटे छुआटे भी अच्छी तो चलतु फटाफट रेडी हो बाहरी मो दुकान को आज कौन अच्छी कौन ना कहीं 2 दिन है वीडियो अपलोड हो पाने कहीं गोटे पिला तो पड़े बुलायापी तो आम 2 जन अच्छु तो कौट जापार तो दुकान बस तो आज देखुच आम कौन जी कौन ना मुझे से अपडेट देवी देखा दे तार कौन कर तो मुझे सेपटे आइली तो देटा मोर मुढ़ी मो बन दे तो देख पारे मुढ़ी आ चामच आउट मोर मेडिसिन वाच अच्छे तो चलतु फटाफट खाया खाई बाहर कौन करिया हेमा करिया वीडियो किसी आसीपारनी कहीं कम एमती किसी होनी तो कौट जापार तो दुकान केते वीडियो बनैबी तो आपन को भी बोर लगे तो मु कौटे गले कि कौन कले मुझे वीडियो बने तो खाली थी मु वीडियो बनैनी आउ गोटे जगह मत देखा भल लगे तो से वीडियो अपलोड करूनी तो मु कौटे जाऊनी ना वीडियो अपलोड करनी तो आज देखुची कौन हो कौन ना आज यदि कौटे गली तो खाली वीडियो पाई आपण मैंने और चलतु फटाफट खाइबा खाई सारा पर आप सहित मुझे कथा हो तो मोर खाଇବା सरीगला आउटे जाऊँगी जो जैकेटा दी तो बहुत जोर ठंडा हो तो चलो छात घंटा भी देखी आपन को ठंडा भी हो गोटे आंटी सुखी गोटे मो जैकेट सुखुची खरा पड़े तो चलो लेकिन बाहर इंटरेस्टिंग चीज देखुचे आपको चलो तो चाष करते बिलवाड़ी आम छात उपर टमाटो गछ लगा देख हाँ कौन हाँ हाँ ये हाथटा बा सुखी नहीं गोटे पट हाथ सुखी नहीं सबुटा सुखीचे गोटे हाथ सुखी नहीं जी कौटा उदाटा यही पट्टा खाली सुखी नहीं सब गोटे दिन लगे तो आज ठंडा रही तो पलि आसिली तौक तार ये सुखी टिफिन भी रेडी हो तो भाई बैग पोषाटा पोषा रखा एपटा किचेन पुटल दरकार देख चाहिए पुटल तरकारी पुटल पानी गरम कर टिफिन तो चलते मोर सब रेडी स्वेटर नहीं क्या सुखिलानी तो ये नहीं जाऊँ खरा पड़े देखते गाइस खरा पड़े चलते पड़ा जो गुड़ा अच्छे सक्सटा धोईनी तो काली धोइले नेशनल पिंधिकी जी तो चलते दुकान बाहर दुकान बनले मुझे गोटे कथा कहबी दुकान को जा दुकान कथा मॉर्निंग रो व्यू देख संबलपुर तो सेपटे मेडिकल अच्छी मेडिकल अच्छी संबलपुर व्यू किसी एमती अच्छी तो मुझे दुकान पड़े तो गोटे छात उपर अच्छी खरा टे खाया आसती तो देखिए केत खरा हो कहती मोर आग को मोटर ब्लक आती
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଗେଇଛି ହେଲମେଟ୍ରେ। ତ ଆଗକୁ ମୋର ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ, ଡେଲି କେଉଁପଟେ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଥର ହେଲମେଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ରେ ଲଗେଇବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି, ତ ଲଙ୍ଗ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଡେଲି ଦେଖିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୋଟୋରେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ମୋର, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଦୂରିଆ ଜାଗା ବି ଯିବି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ୟା ପରେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସବୁ ଯିବି, ସେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯିବି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମୋର ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ତ ଦିନେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ 2 ଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ଗାଁରେ ଥିଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧରିଦେବେ ଇଏ ଧରିଦେବେ, ତ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରୁଛି ସେତିକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଅଛି ଦେଖିଦେଉଛି। ତ ସେ ଆମର ଯିଏ ସିନିୟର୍ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ତ ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଡେଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଘରୁ ଆସିବାରୁ ଯିବା ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦୋକାନରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ତ ଘରେ ଦୋକାନ ବସି ଆସିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଉ ଚଣା ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହା ବି ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।